नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 7 तारिख शनिवार। आज प्रथम खबर 7 विभाग 1294 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रेल ऑडिटोरियम रे शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7 विभाग 1294 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान करछंती। अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग रे 826, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रे 178 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। युवा शक्ति को नियुक्ति देबा और सेमानक पय नियुक्ति सुजोग सृष्टि राज्य सरकार मुख्य आभिमुख्य रही। 2036 सुधा विकसित ओडिया लक्ष्य राज्य सरकार 7टी प्रमुख विभाग को नहीं नियुक्ति मेलार आयोजन करा। सेबडे मोहन माझी सरकार रे दुर्नीति को प्रशय दियाजिबो नाही नियुक्ति पत्र बांटिबा बेले कहिसंती मुख्यमंत्री। मोहन माझी सरकार रे दुर्नीति को प्रशय दियाजिबो नाही, व्यक्ति जेते मध्ये प्रभावशाली होइथांतु ना काहे कि छडाजिबो नाही बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। विजिलेंस रेड रे कोटिपति इंजीनियर धरा पड़िबा घटना रे मुख्यमंत्री कहिसंती रेड हेबा पूर्वरु तांको पाखकु आसीतिला फाइल आ गोटे दिन चाकरी अछि कोन करबा बोली कहा जायतिला, किंतु मुख्यमंत्री कहितिले दुर्नीति को प्रशय दियाजिबो नाही। नवनियुक्त सरकारी चाकरिया मानकु नियुक्ति पत्र बांटिबा अवसर रे यहा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व 6 दुर्दांत अपराधी गिरफ, 6टी बंदूक जबत। आउ दिन कईटा पर अनुष्ठित होब विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। तेबे स्नान यात्रा और रथयात्रा पई प्रस्तुत रहिबे एंटी क्राइम यूनिटी। सादा पोशाक रे जगिबे अपराधी को धरिबे पुलिस। रथयात्रा पई अपराध नियंत्रण अभियान आरंभ कला पुरी पुलिस। सेबडे कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जांतु बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श जारी। पाखे आसुची विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। तेबे वर्तमान राज्य रे तथा देश रे कोविड बढ़िबारे लागिछि। एथिपई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श जारी करा जायछि। कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। कुआ जायछि जे ठंडा ज्वर थिले रथयात्रा को जांतु नाही। वायोवृद्ध व्यक्ति, गुरुतर रोगी रथयात्रा को न जिबा को परामर्श दिया जायछि। आउरी कुआ जायछि जे रथयात्रा को गले मास्क व्यवहार करबा को परामर्श, हाथ धोइबा, स्वच्छ पीबा पानी व्यवहार उपरे गुरुत्व दिया जायछि। परवर्ती खबर लोकार्पित होला विश्वर सर्वोच्च ब्रिज। लोकार्पित होला विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर पहुंची ए रेल सेतुर उद्घाटन करिसंती। प्राय 1500 कोटी खर्च निर्मित होइछि सेतु। एई सेतुर उच्चता 359 मीटर थिबा बेले एहार दैर्घ्य 1315 मीटर। उधमपुर श्रीनगर बारमुला रेल लिंक अंतर्गत चेनाब सेतु निर्माण करा जायछि। विश्वर सबुठारु उच्चतम सेतु बोली कुहा जाउछि, जहा भूपृष्ठरु 359 मीटर उच्चतारे निर्माण करा जायछि। केंद्र सरकार यूएसबीआरएल को देशर सबुठु उच्च आकांक्षी प्रोजेक्ट भाबरे अभिहित करछंती। 146,000 कोटीर प्रोजेक्टर शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर पुणी खसिला रेपो रेट। कमिला आरबीआई रेपो रेट। शुक्रवार दिन प्रमुख ऋण हार बा रेपो हार 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि। पूर्वरु 6 शतकड़ा रहितिबा बेले ता ह्रास पाई एबे 5.5% रे पहुंचिछि। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालहोत्राଙ୍କ नेतृत्व केंद्रीय बैंक मुद्रानीति कमिटी जून 4 रे आरंभ होइतिबा एहार 3 दिनिया बैठक समाप्त करिबा परे ए निष्पत्ति घोषणा करा जायछि। विकसित होउतिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास एवं आगामी आर्थिक दृष्टिकोणर विस्तृत मूल्यांकन परे 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करी 5.5 शतकड़ा रे पहुंची रेपो हार। गत एप्रिल मासरे 25 बेसिस पॉइंट ह्रास होइतिबा बेले लगातार तृतीय थर पई हार ह्रास पाइछि। फेब्रुआरी 2025 ठारू मिलिछि रेपो हार को द्रुत क्रमरे 100 बेसिस पॉइंट ह्रास करबा परे मुद्रानीति कमिटी अनुभव करिछि जे वर्तमान परिस्थिति रे मुद्रानीति अभिवृद्धि को समर्थन करबा पई बहुत सीमित स्थान रहिछि बोली गवर्नर कहिसंती। परवर्ती खबर 17 जिल्ला रे नियुक्त हेबे सीडीएमओ, 3 जिल्ला रे हेबे बदली। राज्य सरकारक बड़ नियुक्ति। दीर्घ दिनरु खाली पड़िथिबा 17 जिल्ला रे सीडीएमओ नियुक्ति होइचंती। यासह 3 जिले में सीडीएमओ को अदल बदल होइछि। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु संपर्कित निर्देशनामा प्रकाश पाइछि। ओडिशा मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा ओएमएचसी अधीन रे अतिरिक्त निर्देशक पदवी रे थिबा 24 जन डाक्टर को सरकार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एसएच को पदोन्नत करछंती। या परे सीडीएमओ अन्य स्थान रे नियुक्ति दिया जायछि। परवर्ती खबर अगस्त 3 रे नीट पीजी परीक्षा मंजूर देले कोर्ट। आसंता अगस्त 3 रे हेबो नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी परीक्षा 2025 को अगस्त 3 रे कराइबा पई जातीय परीक्षा बोर्ड एनबी रो अनुरोध को अनुमति दैछंती, जहा प्रथमे जून 15 पई स्थिर करा जायतिला। हेले एहा ऊपर रोक लगाइथिले कोर्ट। एबे एहा को गोटिए शिफ्ट रे करिबा को निर्देश दैछंती कोर्ट, जहा अगस्त 3 तारिख दिन सकाळ 9 रो अपराह्न 12:30 पर्यंत धार्य होइछि। परवर्ती खबर मंत्री को गाड़ी दुर्घटना। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र को गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइछि। हेले अल्प के वर्ती छंती मंत्री।
କଟକ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଷଣ୍ଡପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଅଧା ବାଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ। ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା, ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଇରାନ ଏବେ ଚୀନ ସହ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଇରାନ ଚୀନ ସହ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିଛି, ସେହି କ୍ରମରେ ଇରାନ ଚୀନ ଠାରୁ 1000 ଟନ୍ ମିସାଇଲ ଇନ୍ଧନ କିଣିବ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନ 800ରୁ ଅଧିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ସେହିଭଳି ଇସ୍କନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପତନ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମାଲ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଳାତକ କୁହ କିନ୍ତୁ ଚୋର କୁହ ନାହିଁ। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଜେନେଭା ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହ ବୈଠକ କରି ଋଣ ବାବଦରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଭାରତ ଫେରିବା ନେଇ ମାଲ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତରେ ମୋ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଶୁଣାଣି ହେବ, ମୋତେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ପିୟୁଷ ଚାୱଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପିୟୁଷ ଚାୱଲା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପିୟୁଷ ଚାୱଲା ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ, ଖେଳର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା, ଆରସିବି ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ 4 ଗିରଫ। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଆରସିବି ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ନିଖିଲ ସୋସାଲ ଗିରଫ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଖିଲଙ୍କ ଘର ମୁମ୍ବାଇରେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମେୟା ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିଖିଲ ସୋସଲେଙ୍କ ସହ ଆରସିବିର ଆଉ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଖିଲ ଆରସିବିର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଆରସିବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଟିଆ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। ବିକଶିତ କୋଟିଆ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବୈଠକ। କୋଟିଆ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 16 ଜଣିଆ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସୁବିଧା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାରିଥିବା ମାମଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ କୋଟିଆ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶ୍ମୀର ମାଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୋଦି। 6 ମେ ରାତି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପରାଜୟକୁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷି କିଛି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରି ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ମାନବତା ନୁହେଁ ବରଂ କାଶ୍ମୀରୀୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
आतंकवादी माने आदिल नामक जने स्थानीय व्यक्ति को मध्य हत्या करथिले जे तांको परिवार पई कठिन परिश्रम करुथिले। यह प्रमाण जे आतंकवाद केवल निर्दोषों को टार्गेट करे। परवर्ती खबर वर्षा रे भिजिब रज सप्ताहक परे ओडिशार गणपर्व रज। एथर रज को मनभरी उपभोग करिवे ओडिशावासी कारण एथर रजरे ताती कमिब वर्षा बढ़िब। वर्षा रे भिजिब सजबाजरू शेष रज कोहला पागरे जमिब कबाड़ी और दोली खेल। पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन अनुसार आसंता सप्ताह बंगोपसागर घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही। परवर्ती समय यह घनीभूत हो लघुचापर रूप नेब। रज बेलू मौसुमी अधिक सक्रिय हेब। एबे दिन में ताती कलबल करथिबा बेले संध्यारे पाग अचानक परिवर्तन होउछि। आसंता 10 तारिख पर्यंत पागर मिजाज एभली रहिबो। परवर्ती खबर ओडिशा जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं वापकस लिमिटेड मध्य चुक्ति स्वाक्षर। भविष्य में शक्ति क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन पर भारतर प्रतिबद्धता स्वरूप भारत सरकार 2030 सुधा अक्षय शक्ति उत्सरू 500 गीगावाट क्षमता हासिल करिवार लक्ष्य रखिछन्ति। एही परिप्रेक्षी उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव, उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग, शक्ति विभाग प्रमुख शासन सचिव विशाल कुमार देवଙ୍କ उपस्थिति रे मुखीगुड़ा 600 मेगावाट क्षमता विशिष्टर अपर इंद्रावती पंपड स्टोरेज प्रकल्प परिचालना परामर्श सेवा पई ओडिशा जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं वाकस लिमिटेड मध्य एक चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। परवर्ती खबर कानाडा जिबे मोदी। कानाडार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करी कानाडार आलबर्टा प्रदेश रे काना 6 रे जून 15-17 तारिख रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा G7 शिखर सम्मेलन रे जोग देबाकु निमंत्रण करछन्ति। सोशल साइट एक्स रे एक पोस्ट करी प्रधानमंत्री कहछन्ति से कार्नी को निमंत्रण ग्रहण करछन्ति एवं शिखर सम्मेलन में तांको भेटिबाको अपेक्षा करछन्ति। एक्स रे प्रधानमंत्री कहछन्ति सांप्रतिक निर्वाचन रे विजय पई तांको अभिनंदन एवं एई मास शेष रे कानाडा 6 रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा G7 शिखर सम्मेलन रे जोग देबा पई निमंत्रण पई धन्यवाद जणाइछन्ति। परवर्ती खबर दिल्ली मुख्यमंत्री को हत्या धमक। दिल्ली रो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जीवन रो मारी देबार धमक मिलिछि। एई धमक गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम को एक पीसीआर कॉल माध्यम रे दिया जाइछि। सूचना मुताबिक गत 5 जून रात्र 11टा समय गाजियाबाद पुलिस को फोन कॉल आसीथिला जोंथिरे जने अजणा व्यक्ति दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जीवन मारी देबार धमक देइथिले। घटना पर गाजियाबाद पुलिस तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना देइथिला एवं मुख्यमंत्री को सुरक्षा बढ़ाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी प्रस्ताव उपरे मोहर 5टी प्रस्ताव उपस्थापित होइतिला। राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिला। मुख्यमंत्री अध्यक्षता बसिथिला राज्य कैबिनेट बैठक। सहर विकास योजना 6100 कोटी अनुमोदित। जैव प्रजुक्ति विज्ञान विकास योजना को मंजूरी मिलिला। एई योजना 5 वर्ष पई कार्यकारी करा जिवो। योजना पई 1113.50 कोटी टंका व्यय अटकल होईछि। छेलीगड़ जलसेचन प्रकल्प नै निष्पत्ति होईछि। प्रकल्पर कंक्रीट डैम सिंगल वे निर्माण हेबो। खर्च हेबो 151 कोटी 6260 हेक्टर जलसेचन हेबो। परवर्ती खबर 2026 एप्रिल रे बांग्लादेश रे साधारण निर्वाचन। बांग्लादेश रे बहु प्रतीक्षित जातीय निर्वाचन 2026 एप्रिल प्रथम सप्ताह रे अनुष्ठित हेबो। बांग्लादेश रे शेख हसीना को विद्रोह पर अंतरीण सरकारଙ୍କର शासन जारी रही। बांग्लादेश रे मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व में एक अंतरीण सरकार कार्य करुछि। तेबे शुक्रवार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ए घोषणा करछन्ति। 84 वर्षीय यूनुस कहछन्ति मु देशर नागरिक मानकु घोषणा करुछि जे 2026 एप्रिल प्रथम सप्ताह रे जे कोनसी दिन निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर बेंगालुरु दलाचकटा घटना रे विराट कोहली को विरोध रे मामला रुजु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्रथम आईपीएल विजय उत्सव समय एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहर होतिबा दलाचकटा घटना रे विराट कोहली को विरोध रे मामला रुजु होईछि। शुक्रवार जने समाजसेवी कोहली को विरोध रे बेंगलुरु क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन रे अभियोग दाखल करछन्ति। विराटଙ୍କ विरोध रे अभियोग करथिबा व्यक्ति हेले एचएम वेंकटेश एवं तांको घर चिन्नास्वामी स्टेडियम निकट कर्णाटक शिवमोगा जिले में। परवर्ती खबर श्रृंखलित रथयात्रा पई गठन हैला कमिटी। महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा को चलित वर्ष श्रृंखलित भाव में परिचालना करिबा पई राज्य सरकार मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करछन्ति। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ अध्यक्षता रे कमिटी गठन करा जायछि। एने राज्य सरकारଙ୍କ आईन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। एही कमिटी आईन स्वास्थ्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन परिवहन मंत्री सदस्य रहिछन्ति। परवर्ती खबर तेजिला विवाद एलन मस्क पई व्हाइट हाउस बंद कले ट्रम्प। विश्वर सबुठु धनी व्यक्ति एलन मस्क पई अमेरिका राष्ट्रपति बासभवन द्वार सबुदिन पई बंद हो जाइछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं तांको पूर्वतन सहयोगी एलन मस्क मध्य थिबा संपर्क तिक्त हेबारे लागिछि। इंग्रजी खबर कागज द न्यूयॉर्क टाइम्स रो सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य उभयଙ୍କୁ सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफॉर्म रे टार्गेट करी पोस्ट करछन्ति। एलन मस्क कहिसन्ति जे तांको बिना ट्रम्प नवेम्बर मासरे निर्वाचन जीति पारि नथन्ते।